ምንድን ነው የተጠየቅነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6ኤክስ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6ኤክስ ፕላስ 8። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኑሜሬተር እና የዲኖሚኔተር ፓወር እኩል ነው። ስለዚህ ሎንግ ዲቪዥን እንጠቀም። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 ዲቫይድ ባይ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6ኤክስ ፕላስ 8። ኤክስ ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ኤክስ ስኩዌር 1 ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር 1 ታይምስ 6ኤክስ ፕላስ 6ኤክስ 1 ታይምስ 8 ፕላስ 8 በማይነስ ላባዛው ዜን ይሄ ሁሉም ኔጌቲቭ ይሆናሉ። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር 0 ኤክስ ማይነስ 6ኤክስ ማይነስ 5ኤክስ 2 ማይነስ 8 ማይነስ 6 which is equals to minus 5x minus 6 which is equals to 5x plus 6 ኔጌቲቭ ዋን ጋር አስራታት እንደዚህ ነው። ዜን ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6ኤክስ ፕላስ 8 ማለት 1 ማይነስ ችኛው ኔጌቲቭ ኤክስ 5x plus 6 over then x square plus x plus 2 over x square plus 6x plus 8 ማለት በሎንግ ዲቪዥን 1 minus 5x plus 6 over x square plus 6x plus 8። ስለዚህ ቀጣይ ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? እቺን ኤክስፕሬሽን የብቻ በፓርሻል ሳም መጻፍ ማለት ነው። ያ ማለት 1 minus 5x plus 6 the whole over x square plus 6x plus 8 ማለት ሁለት ቁጥሮች ተባዝተው 8 ተደምረው 6 የሚሰጡ x which is equals to 4 and 2 then x plus 2 times x plus 4 እነዚህ ሁለት ቁጥሮች x square 4x 2x 8 ድምራቸው 6x ይሰጣል ማለት ነው። then x plus 4 x plus 2 ስለዚህ ይሄን ኤክስፕሬሽን ድጋሚ በምን ፎርም እንጽፋለን? a over x plus 4 plus b over x plus 2 then ከማን ጋር እኩል ነው? 5x plus 6 ማለት over x plus 4 x plus 2 ማለት a into ኤልሲኤማቸው ማለት ነው x plus 4 x plus 2 x plus 4 x plus 2 then x plus 4 times x plus 2 divided by x plus 4 x plus 2 ይቀራል። ሲደመር b into x plus 2 x plus 4 divided by x plus 2 x plus 4 then እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ከሆኑ ኤልሲኤማቸው ተመሳሳይ ከሆነ ይሄ በዚህ ካንስል አውት ይሆናል። ምን ይቀረኛል? 5x plus 6 which is equals to a into x plus 2 plus b into x plus 4 ዜን እዚህ ከደረስኩ በኋላ እንዴ የኤን ተርም ለማስቀረት ይሄን ዜሮ የሚያደርግልኝ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ማይነስ 4ን ብተካ ይሄ ዜሮ ይሆናል። እንደዚህ ብቻ ይቀርኛል ማለት ነው። ዜን at x which is equals to minus 4 at x which is equals to minus 4 5 times minus 4 plus 6 which is equals to a into minus 4 plus 2 plus ይሄ ዜሮ ይሆንልኛል ማለት ነው። ዜን minus 20 plus 6 which is equals to minus 4 plus 2 minus 2 a minus 2a then negative
14 which is equals to negative twice of 8. This implies that over minus 2 a which is equals to 7. At x which is equals to enter ለማስቀረት 5x plus 6 which is equals to a into x plus 2 ነው። ይህን 0 ለማድረግ እዚህ ጋር ማለት ተካ minus 2 at x which is equals to minus 2 5x ነበረ በx ቦታ minus 2 ተካ plus 6 which is equals to a into minus 2 plus 2 plus b into x minus not x plus 4 ነበር minus 2 plus 4 then አሁን የቢተርን 0 መታል ማለት ነው። then 5 times minus 2 minus 10 plus 6 negative 4 is equals to minus 2 plus 4 2 times b twice of b. This implies that b which is equals to minus 2. Then a which is equals to 7, b which is equals to minus 2. Then x square plus x plus 2 over x square plus 6x plus 8 which is equals to 1 over 1 minus 5x plus 6 the whole over x square plus 6x plus 8 which is equals to 1 minus a over x plus 4 plus b over x plus 2. Then but a which is equals to 7, b which is equals to minus 2. Then this expression equals to 1 minus 7 over x plus 4 plus b over but b is equals to minus 2 over x plus 2. Then x square plus x plus 2 over which is equals to 1 minus 7 over x plus 4 minus 2 over x plus 2. Sorry, there is a bracket here 4 comma then x square plus x plus 2 over x square plus 6x plus 8 which is equals to 1 minus negative 1 times 7 minus 7 over x plus 4 minus plus 2 over x plus 2.